بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بھائی بچوں، تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر. بھائی بڑوں سے میری درخواست ہے تھوڑی دیر کے لیے آگے آ جائیں، تھوڑا سا. بہت چند باتیں مجھے کرنا ہے کیونکہ بہت کچھ باتیں ہو گئی الحمدللہ، لیکن آپ کے امام صاحب نے، مفتی عمران صاحب نے کہا ہے اور میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ کچھ ایک دوسرے کی گفتگو ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طلبہ اعزام بڑے مبارک ہیں اور ان کے اوپر جو محنت کی ہے ان کے اساتذہ یہ بھی قابل مبارک ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے والدین ہیں وہ بھی قابل مبارک، اور جو اس پروگرام کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں اور پائے تکمیل کو پہنچاتے ہیں وہ ہمارے شورا کے اعلیٰ اور نیچے والے لوگ، صدر سے لے کے نیچے تک کے لوگ، یہ بھی قابل مبارک لوگ ہیں. اور اس پروگرام کو پائے تکمیل تک مکمل کرنے والے لوگ آپ حضرات ہیں، آپ بھی قابل مبارک. دین کا کام، قرآن کی اشاعت اور حفاظت کا کام ایک آدمی سے نہیں چلا. سب سے پہلے قرآن کو لانے والے جبریل امین ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت کم وقت میں، اس کے بعد سنبھالنے والے سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کا بوجھ اٹھانے والے صحابہ کرام ہیں. اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ کرام ہیں، اور مفسرین ہیں، محدثین ہیں، اکابرین ہیں، اسلاف ہیں، علماء کرام ہیں. اور آج یہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا کا ویسا آج موجود ہے، محفوظ ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن کی حفاظت کا، لیکن سنبھالنے والے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. میرے بزرگوں اور بھائیوں، تعلمنا الایمان قبل تعلمنا القرآن. یہاں پر مجھے ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے. آپ کا شہر کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے داعی موجود ہیں، بڑے بڑے مجاہد موجود ہیں، بڑے بڑے سخی موجود ہیں،
اسلام کی تکمیل قرآن کی تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال میں آپ کو جہالت کا دور ہے، نبوت کا پیغام دیا گیا اور سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دشمن بنے، پرائے نہیں، اپنے۔ جس چچا نے آپ کی پیدائش پر، جیسے آپ یہ بچوں کے لیے انعامات تقسیم کر رہے ہیں نا، آپ کو خوشی ہے اور ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو ابو لہب نے خوشی منائی، اور خوشی ایسی نہیں منائی کہ 150 روپے دے دیے ہو، اس کی خوشی بڑی قیمتی خوشی ہے، اعلیٰ خوشی ہے کہ سب سے پہلے جس باندی سے وہ محبت کیا کرتا تھا، جس باندی سے وہ پیار کیا کرتا تھا، اور جس باندی کو اس نے دل میں بسا رکھا تھا، اپنے بھائی عبداللہ کے یہاں جب بیٹا پیدا ہونے کی سنی، کیونکہ اس زمانے میں آپ نے مفتی حضرات سے سن رکھا ہوگا کہ بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ آج وہ دور ظاہر میں تو نہیں آیا لیکن باطن میں آ چکا ہے، باطن میں آ چکا ہے۔ تو اس زمانے میں جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، ابو لہب خوشیوں میں جھوم گیا، جیسے آپ ابھی جھوم رہے ہیں، کوئی انعام دے رہا، کوئی پیسے دے رہا، کوئی کچھ دے رہا، ایسا ابو لہب بھی جھوم گیا خوشیوں میں، اور مٹھائیاں تقسیم کر دی اور اس باندی کو آزاد کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم ہوا، آپ 40 سال کو پہنچے، 40 سال 1 ماہ 10 دن تقریباً، آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے نبی جی، آپ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلائیے اور پیغام دیجئے۔ کیا پیغام؟ میری وحدانیت کا، میری توحید کا، اور آپ کے رسول ہونے کی رسالت کا۔ تو جو چچا ابھی آپ نے ان بچوں کو انعام دیے، کل یہ بچہ کھڑا ہو کر کہے کہ جناب فلاں عمل کرنا یہ گناہ ہے، فلاں کام کرنا یہ شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، آپ کسی بچے کی خوشیاں منانے والے 10 سال کے بعد یہ مولانا وسیم ہے، یہ مولانا فہیم ہے اور یہ فلاں ہے، اگر آپ سے کسی معاملے میں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ارے یہ تو پرمپرا سے چلی آ رہی۔ نہیں میرے دوستو، نہیں میرے دوستو، جب قرآن سمجھ میں آئے گا ساری برائیاں نکل جائیں گی، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا برائی نہیں نکل سکتی۔ اس کی مثال ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت کے بہادر آدمی ہیں، سارے کافروں نے آپ کو بلایا اور کہا نہ رہے باس نہ بجے بسری، کیا کیا جائے؟ نعوذ باللہ، محمد رسول اللہ کو کیا کر دیا جائے؟ شہید کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھو، جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی نہ چکھے۔ طے ہو گیا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کہ عمر کر سکتے ہیں۔ عمر تیار ہو گئے۔ میں آپ کو قرآن کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ قرآن وہ چیز ہے، قرآن وہ نور ہے، قرآن وہ ہدایت نامہ ہے، قرآن وہ روشن چراغ ہے جو مردہ دلوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ ابھی ایمان نہیں لائے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، کیا پڑھا؟ جا رہے تھے راستے میں، ایک صحابی ملے، عمر کہاں جا رہے؟ کہا آج اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ دنیا میں جو پلاننگ اور منصوبے اور تیاریاں جو ہیں یہ آج کی نہیں ہے، یہ ان بےایمان اور غدار لوگوں کی وہ سنت ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ لیکن اسلام سے کوئی جتنا چھیڑتا ہے، اسلام کو
घर को तो देखें, घर को देखें। इस वाकये को फजाइल में हम पढ़ते हैं, फजाइल में हम सुनते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों कभी इस पर गौर नहीं किया कि ये हजरत शेख ने जो लिखा है, उमर का वाकया, उमर का जो वाकया लिखा है, ये वाकये से हमें क्या इबरत लेना है। मैं पक्का तबलीगी आदमी हूँ, बचपन से लेके मेरे खानदान तक तबलीग के अंदर घुसा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कुरान वो नूर है कि जुल्मतों को दूर करता है, कुरान वो नूर है जो काले दिलों को सफेद करता है, कुरान वो नूर है जो मुर्दा दिलों को जिंदा करता है, कुरान वो नूर है जो गैर आबादियों को आबाद करता है, कुरान वो नूर है जो आने वाली बलाओं को दूर करता है। हजरत उमर जाते हैं बहन के घर और बहन की और बहनों की वो पिटाई लगाते हैं कि उनके खून निकाल देते हैं। बहरहाल हजरत उमर जब थोड़े होश में आते हैं, बहन से पूछते हैं आप क्या पढ़ रहे थे? बहन ने कहा अल्लाह की किताब पढ़ रहे थे। याद रखो दोस्तों, तो बहन उमर ने कहा मुझे पढ़ाओ। कहा आप नापाक हैं, आप नापाक हैं, आप शहर में रहने वाले हैं, मैं देहात में रहने वाला हूँ। मेरे दोस्तों आज मेरे और आपके घर में बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो हमारी मस्तूरात को ये नहीं पता कि पाकी और नापाकी क्या होती है। अभी बच्चे सुना रहे थे ना कि कपड़ा पाक कौन से पानी से होगा, बदन पाक कौन से पानी से होगा। तो हजरत उमर की बहन ने कहा कि आप पाक हो जाएं, आपको पानी डाला गया, आपको नहलाया गया और दुआ की गई, वो लंबा वाकया। फिर कहा कि अब मुझे कुछ सुनाओ, मुझे सुनाओ। उस्ताद ने सुनाया सूरे ताहा। अभी कलमा नहीं पढ़ाया, कलमा नहीं पढ़ाया। एक आयत है कुरान में, नबी में इस्लाम ले आया, इस्लाम में दाखिल हो गया नहीं, अभी तो इस्लाम में दाखिल हुआ है। इस्लाम को दाखिल करना ये असल शर्त है। हजरत उमर ने कुरान सुना, कैफियत बदल गई, सुभान अल्लाह, कैफियत बदल गई। और कैफियत बदलने के बाद कहा मुझे वहां ले चलो जहां से ये कुरान के अहकामात बताए जाते हैं। मेरे दोस्तों जहां पर कुरान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है और कयामत दूर है, और जहां कुरान को फजूल समझा जाए, खुदा की कसम पूरी दुनिया की ताकत, पूरी दुनिया की मेहनतें, पूरी दुनिया की कोशिशें ये चल रही हैं, इस्लाम को मिटा दो, इस्लाम वालों को मिटा दो, ईमान को मिटा दो, ईमान वालों को मिटा दो। जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को अकीदा दुरुस्त करें। अकीदा दुरुस्त होगा मकतब के अंदर, अकीदा दुरुस्त होगा मदरसे के अंदर, अकीदा दुरुस्त होगा मस्जिद के अंदर। जब अकीदा दुरुस्त होगा तो आमाल दुरुस्त होते चले जाएंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमें सबसे पहले अपने अकीदे का इलाज करना है, तो हमें क्या करना है? पढ़ना है और अपनी औलाद को पढ़ाना है। अल्लाह के नबी ने कहा इससे बेहतर कोई काम नहीं, इससे अच्छा कोई काम नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में बेहतर आदमी है जो कुरान को सीखे, तुम में बेहतर आदमी है वो कुरान को सिखाए। कुरान सीखने के 3 रास्ते हैं। नंबर 1 मकतब, नंबर 2 मदरसा, नंबर
इशाअत ईमान, दावत व तबलीग है, हिफाजत ईमान दीनी मदरसा है। और इन दोनों में जो निखार आएगा वो तज़किया नफ्स है, वो खानकाह है। तालीम से भी मसला हल नहीं होगा, तकब्बुर आ जाएगा, और तबलीग से भी मसला हल नहीं होगा, तकब्बुर आ जाएगा। और जिस दिल के अंदर अना आ जाएगी वो अल्लाह की निगाह में गिर जाएगा। वल्लाहु युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। इन दोनों की नफ्स तज़किये में रखिए। वनहन नफ्स अनिल हवा, वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। इसलिए जरूरत इस बात की है मेरे दोस्तों कि हम सब, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरी आंखें, मेरा दिमाग, सारा मिलकर जिस्मों की खिदमत कर रहा है। मकतब भी वही काम कर रहा है, दावत भी वही काम कर रही है, तज़किया भी वही काम कर रहा है। ये सारे मिलजुल कर दीन बनता है, इस्लाम बनता है। अब आधे आदमी आलिम बन गए, आधे हाफिज बन गए, आधे कारी बन गए, और आधे मोमिन बन गए। जब आदमी मोमिन बनता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिन, जब मुसलमान मोमिन बनता है, मोमिन कैसे बनेगा? सर के बाद आधे काटने से मोमिन इसी से बनेगा। मोमिन चेहरा साफ कराने से, झूठ बोलने से, धोखा देने से, कबर करने से, गजब करने से, इन कामों से मोमिन बनेगा नहीं। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अक्लमंद वो है, समझदार वो है, होशियार वो है जो अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चाहतों को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी हसरतों को, अपनी आरज़ुओं को किसके ताबे कर दे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ताबे कर दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ताबे कर दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ताबे कर दे। बाल कैसे काटना है, दाढ़ी कैसी रखना है, पाजामा कैसा पहनना है, पाजामा कितना रखना है, कमाने के रास्ते जायज क्या है, कमाने के रास्ते जायज क्या है, इन तमाम चीजों को जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक करेगा वो मोमिन बन जाएगा। और जब मोमिन बन जाएगा, अल्लाह फरमाते हैं सबसे पहला इनाम हम उसको क्या देंगे? वलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। सबसे पहले हम उसकी जिंदगी पाकीज़ा बना देंगे दुनिया में। फिर लोग उसको इज्जत से देखेंगे, उसको मोहब्बत से देखेंगे, उसकी तारीफें करेंगे, उसकी बात मानी जाएगी, और ये कि वो इज्जत वाली जिंदगी गुजारेगा। आज मेरे दोस्तों, मेरे और आपके अंदर मुनाफिकत है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए हम भटक रहे, अल्लाह हम सबको काबिल मोमिन बनाए। और जब हम मोमिन बन जाएंगे और मोमिन बन के दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में पाक जिंदगी देंगे, और जब हमारे पास आएंगे तो जन्नत देंगे। और जन्नत ही नहीं बल्कि अजर देंगे, हम उनको बदला देंगे। अल्लाह करे कि मैं और आप इस कुरान के जरिए, कुरानी तालीमात के जरिए, और दावत और तबलीग के जरिए, और गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों की मदद के जरिए हम सब मोमिन बन जाएं। और जब मोमिन बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया के अंदर भी खुशहाली वाली जिंदगी अल्लाह हमें अता करेगा। और जब हम दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह खुश होगा, और अल्लाह हमें जो चाहत है, जो तमन्ना है, अल्लाह वो हमें अता करेगा। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये एक बच्चे ने जो रमजान के मुताल्लिक़ जो तकरीर करी ना, मैं इसके ऊपर गौर कर रहा था कि आज के मजमे के लिए यही तकरीर काफी है। देखो, छोटे से बच्चे ने जो नात पढ़ी थी ना, मुहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क के लिए वही काफी है। ये हम गहराई में जाएं तो ज्यादा सबक की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। उस बच्चे ने चंद मिनट के अंदर हमें रमजान में कैसा ले जाया गया। अल्लाह हम सबको रमजान अता फरमाए, आमीन। ये तो एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। हे अल्लाह, आप रजब और शाबान में बरकत दे दीजिए और हमें रमजान तक पहुंचा दीजिए। क्या किस लिए पहुंचा दीजिए? किस लिए?
तरावी पढ़ने के लिए और लोगों के रोजा इफ्तार कराने के लिए और आपको राजी करने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, जो महीना आ रहा है बड़ा कीमती और बड़ा हुनर वाला और बड़ा सरमाए वाला और बड़ी कामयाबी वाला महीना आ रहा है। अल्लाह हम सबको कदर की तौफीक अता फरमाए और उसके अंदर जो खैर के काम है अल्लाह उन तमाम खैर के कामों को करने की तौफीक अता फरमाए और जिन चीजों से नबी ने मना किया है, जिन कामों से मना किया है, अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये थे हमारे हाफिज़ सैफुल्लाह साहब जो आपके सामने बड़ी कीमती बातें इरशाद फरमा रहे थे। अब दुआ से पहले मैं हमारे अंजुमन के सदर मोहतरम से दरख्वास्त करूँगा कि वो कलिमात तशक्कुर पेश फरमाएं।